After MAPSA's merchants announced a silent protest on December 19th over a 5-point agenda, including pending lease issues, MAPSA MLA Joshua D'Souza finally broke his silence. With tension simmering in the market, the MLA assured traders that their long-pending demands would be addressed. Joshua D'Souza said he sympathizes with the merchants, calling them the backbone of MAPSA's economy. He confirmed that the MAPSA Merchants Association had submitted a 5-point agenda covering lease renewals, blood transfers, and third-party transfers and arrears. He added a note has been sent to the MAPSA Municipal Council and that traders are free to protest. They have come to me with a 5-point agenda. मुद्दम वाचून सोदता तुमकां that there are many leases that are yet to be renewed. म्हणजे खूप वर्सां ही leases जी आसा 2018च्यान पेंडिंग आसा. And in spite of MAPSA Council that the leases conducting their business in the premises म्हणजे ते बिझनस अजूनही थंय करता पूण तेंची लीज रिन्यू जावंक ना आनी तेंकां खंय तरी एक अनसेफ फिलींग येता. दे आर अंडर अ फियर दॅट केन्नाय ते लीज ना म्हणून तेंकां भायर मारूंक शकता म्हणून. The Accounts cum Administrative Office of the Council has issued letters to many leases calling for discussion on some alleged differences in rents. म्हटल्यार ते एक there seems to be some difference in rents which have been highlighted by the ATO and they have been asked to come and discuss. Okay, these have been paid and they want these to be withdrawn. It is circular आयला ते withdraw करचे म्हणून तेंचे एक डिमांड आसा. Any further enhancement of rent may not be more than 5% per annum over and above the existing rents. म्हणजे जे आता चालू आसा इन्क्रिमेंट चालू आसा ते तशेंच दवरचे म्हणून ते एक तिसरे डिमांड जावन आसा. There are many applications pending with the council for transfer within blood relation. ब्लड रिलेशना बद्दल हांगा जायती ट्रान्सफर्स अँड लीजीस पेंडिंग आसा. म्हटल्यार बापूय भायर पडला तेजे चल्याच्या नांवार लीज ट्रान्सफर जावचे म्हणून होय विशय हांगा पेंडिंग आसा. अँड देर इज अ लॉट ऑफ अनरेस्ट अमंग्स द मर्चंट्स एज ग्रीव्हन्सेस दॅट आर नॉट अड्रेस टू द काउन्सिल. म्हणजे तेंचे आनी थोडे डिमांड्स आसा दॅट आर नॉट अड्रेस ते काउन्सिलान सोल्युशन घेवचे म्हणून ते एक डिमांड आसा. सो टोटल ऑफ 5 डिमांड्स आय हॅव रिटन a note to the Chief Officer of MAPSA Municipal Council. He will then share this with you, where I have asked him to expedite these issues in the interest of the merchants. After giving all these assurances, still if they would like to do whatever they plan to do, that is up to them. Nobody can stop them. It is their freedom, their right to whether they want to voice it openly or however other way they want to voice it. That is up to them to do it. Time मागलेलो आम्ही सांगलेले 8 दिसा भितर एक कितें तरी रिस्पॉन्स दिता. As I get a response from the authorities, I will give them a response. And it will be positive also is what I told them. But निमाणे तेंका जर तेंका स्टर करपाक सोदता जाल्यार मे बी दॅट इज देअर व्यू. बट खंय तरी हेजेर हो विशय सुट्टा, हो विशय खंय तरी सॉल्व जाता म्हणून म्हाका आयकपाक आयला की थोडे जाणांक नाका म्हणून ते सो ते आनीक घुसपट करूंक सोदता. सो दिस इज वॉट इज ब्रॉट टू माय नोटीस अँड आय एम नॉट अफ्रेड टू ओपनली से इट टू देम. ऑन द कॉन्ट्ररी द एंटायर committee, there is only the president that is having this view. The rest of the committee is of the view that the problem is getting solved, why we should make up. They have come to me and आमचे डिस्कशन आणि तशें जालें. जे डिमांड तांचे सायडीन आनी आमचे सायडीच्यान जो डिमांड घालता एकूच विशयाचेर आहा. जे म्युन्सिपालिटीची शॉपां जे आमचे म्हापसा म्युन्सिपल मार्केट ताचे खुबशी म्हणजे मॅक्झिमम जी शॉपां तांचे गेल्ली 20 वर्सां रिन्युवल जावंक ना आनी त्या लागून रिन्युवला बाबतींत जो कितें ड्यूज आहा तो ड्यूज फारीक जावचो हे आमचे प्रयत्न. आमी जे ड्यूज जे डिमांड करता ते लिगल ड्यूज, अनलॉफुल डिमांड आमी घालूंक शकना कारण हे ड्यूज आहा ते कावन्सिलाचे पब्लीक मनी आहा आनी ड्यूज जे आमी क्लेम करता ते एक लेसर आनी लेसी ह्या नात्यान क्लेम केल्ले आहा. पूण तांचो डिमांड आहा की जे ड्यूज आदी घेतले ना ते आतां तुमी कशे घेवंक शकता. पूण ज्या जाग्यार लिजीस जाल्यो ना रिन्युवल आनी आतां ते लीज किंवा रिन्यू करून रेग्युलरायज करतलो जाल्यार ड्यूज घेवनूच करचे अशें सर्क्युलर गव्हर्मेंटाचें आमकां DME ऑफिसांतल्यान. पूण फर्स्ट क्लॉज जो आहा रिन्युवलाचो तो ड्यूज कितें आहा शॉपा बाबतींत ते ड्यूज
रिकवर करून पेमेंट करून लीज आहा त्यो रिन्यू करचे अशें म्हणून डायरेक्शन आहा. पण ते सर्क्युलराचे बेस घेवन आमी फायलीच्यो चाळणी म्हणजे स्क्रुटिनी करप सुरू केले आनी तेन्ना आमचे नजरेक आयले की ज्यो लीज पेंडींग आहा तेंचे ड्यूज कॅल्क्युलेट बरोबर केल्ले ना आनी त्या लागून ड्यूज दिसता आमचे नजरेक. ते ड्यूज आमी तांचे नजरेक हाडलेले. तांकां ते दिसता की ड्यूज आमी चड लायिल्ले आहा आनी त्यांचो असो डिमांड आहा की ड्यूज ते आमी फारीक करपाक पडना कारण आमी रेग्युलरली पेमेंट हांगासर करता म्हणून कावन्सिलाक जेन्ना कसलोय पेमेंट जाता तेन्ना तो पेमेंट खंयच्या तरी सेक्शनांतल्यान कॅल्क्युलेशन करप जाता आनी खंयची तरी ऑथॉरिटी ऑथरायज करता हांव पेमेंट जस्टिफायड आहा आनी तेन्ना मागीर तो पेमेंट केलो जाता. The MLA's response comes amid growing frustration in the market, where traders accuse the MMC of prioritizing personal agendas. Nitiksha Gaonkar, Manish Parab and Muzaif Sheikh for Goa 365.